Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Majelis Zikir wa Ta'lim Khatibul Haddad NU yang kami muliakan, luar biasa niki sebagai pengantar dengerin lanjutan dengan ajian Pulung Sida Tiang masih dalam bab fikih. Mungkin berbahas terkait tentang pakaian, cara terbesurban, cara tekadu, songkok dan seterus, atau hal yang berkaitan tentang pakaian Pulung Sida Tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Masail fil libas, niki permasalahan di dalam hal pakaian Pulung Sida Tiang, terutama pakaian sakmama. Pertama terkait tentang al-khatam, terkait tentang cincin. Lanjutan sapiran niki ali-ali. Bagi amak-amak tiang, tua-tua tiang niki sebiasa kadu ali-ali. Ali-ali niki yusannu lirrajuli at-takhattum bil fiddati ma lam yazid waznuhu ala qadri al-adati. Kesunahan bagi dengan mama kadu ali-ali lagu sak tepina oleh perak. Lamun kadu ali-ali tepina oleh emas ya sak taharoman dek takangguan. Ni marak semedon tiang niki Ustaz Muhammad Fadil marak niki emas atau perak lagu niki kenyaleng ruah. Ya. Nggih. Balik ke emas getak anu jaga dia. Sak sunahan niki tepina oleh perak. Nggih. Nah, wa yusannu ayyaguna fil hinsir lil yadil yumna awil yusra. Kesunahan tanding dek kadu ali-ali bagi dengan mama niki pina oleh perak. Adik terpasang ali-ali niki le fil hinsiri jari kelingking. Le keringki, le jari keringki. Ya dak sunahan lil yadil yumna, le ima sak kanan. Sak kanan. Awil yusra atau bau nendah, le kiri. Anden dek mele sak kanan, sak kiri bau. Lagu saya sak Nabi niki kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut Nabi bahasa niki dalam hadis lupa tang hadis niki tamassun lamun dak salah Ustaz ya. Arab datang catat niki. Niki kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tamayyun. Yuhibbut tayammuna fi sya'ni kullihi. Jadi Nabi Nuh sangat cinta demen ande gawe sopok pegawaian isi ima kanan. Nah niki yang pun salah bisolah nane dekat dua ali niki di ima kanan. Lagu jari kelingking sunah. Ya. Ada dalam redaksi Sarinang kanggo niki le jari manis. Nah, cuman dendek sak di jari jempol. Kelairuan niki nggih. Atau ditijuk dah kelairuan. Kadua dia ni ditijuk. Ainjak kanggon doang niki. Lagu selebih afdalan ande dek kado dek jari kelingking. Nah niki ia bahasan ulama dalam kitab niki. Wa ayyakuna fashu dakhilal kaffi. Entang sak sunnah endah ade sak matan ali-ali nok le dalam tahun. Nah. Ndek sak di luar kana rak mata dan niki.
Jadi ande nanu terbalik ke dalam mentau bersunahan. Sakluan kolok ni luah. Nah, lagu sunnah li dalam balik ke dan kesunahan. Lagu ande dek kolok li luah doang dek jari masalah. Lebih solah ande terbalik ke. Nah niki batu akik jaga ni teparan. Nggih, yang dek tanam meli niki. Lemak temeli tu fryer. Nah. Wa yukrahu bil hadid lagu anden dek kadu ali-ali makruh hukum anden dek kadu ali-ali besi bagi dengan mama besi onos apa naran onos rantin kana sepedang kana ke isi bin ali-ali makruh hukum. Nah niki kaitannya dengan ali-ali. Selanjut para jamaah al-isbalu terkait tentang pakaian isbal. Nah niki Nabi kenan isbal niki huwa mujawazatus thawbi wal izari wassirwali al-ka'baini. Searan isbal niki para jamaah adalah anden dek kadu pakaian, anden dek kadu kering selana kulot mo ilip mata naen. Nah niki Nabi hukum anden dek kadu kering celana apa luas saja sermina ngejaga dengan kadu celana cingkrang lo nggih watas mata naik ndam beselana. Jari lamun te beselana atau berkering liwat mata naik bahasan ulama wa huwa makruhun makruh hukum makruh hukum. Sehingga anda sidai belundung bareng adik di atas mata naik doang tanda belundung. Okey. Mun sida semen pengerek lali tau takak pelunggu sida tiang niki selana cingkrang bau sida pelangnya. Lagu niki ande dek peliwat edang onek mata naik niki makruh hukum. Berarti di mak tesak peliwat niki lebih tanda berselana, lebih tanda berkering, ngeros misal kering dah. Ya. Makruh hukum. Ndek sampai haram. Sebatas makruh. Lagu segera daerah yang berkering sampai ngeros untuk bersih dari manuk baris itu. Paling ndek lebih-lebih ande dek berkering, adik atasan baik dan berkering sekedik. Sak mama. Musak nina mempunyai sembayang harus nilip. Nain sak mama niki. Nah lagu wa yahrumu in kana biqasdil khulaya'i. Nah haram hukum anden tiak baik berselana berkering ilip mata naen ta haram hukum ta lamun ta niat sombong berkering tanane sampai ilip mata naen dan berkering atau berselana sampai ilip tumat dan berselana, maka lamun ta sombong berselana berkering marak menu ia saat haramang. Atau indah makin berselana sampai atas mata naik berkering sampai atas mata naik dan berkering lagu itu sombong haram masih niki. Nah jadi inti lamun dengan berkering berselana sampai bawa mata naik makruh hukum lagu anden tak berkering berselana marak menu doang ndek sampai haram. Saya ingat nane luwe paham-paham rari desa beluan selana sekedik liwat mata naik kriah anta menyalahi sunnah huning kena ada bid'ah huning kena ada mutiang ditang semen namun tangi berselana do betis tengkah selana dajaan terkena lalu nambah bare. Nah niki sebatas makruh. Musak ketelun atau sak terakhir adalah kaitannya dengan imamah. Imamah niki lamun bahasa kulung sedatiang ia teparan aran sorban. Sorban imamah. Imamah niki sak dengan lalu berhaji muntak kadu entak lili teli ulu dan niki. Ya ton lili teh ya dan imamah. Nah lamun sak marak kadung tiang niki jaan
ridak unen deparan dek niaran surban niki lagu baun tekadu isi jadi surban kan. Jadi sak tekadu le tendes otak niki ya deparan ngaran imamah. Lagu sak tekadu le tawab jak niki ridak unen deparan ya ridak. Nah, imamah atau surban niki para jamaah yusannu lubsuha lis-salati walit-tajammuli. Sunnah pelungguh sedatian niki ande tek sembahyang atau niat untuk memperindah diri, sunnah hukum tekadu imamah. Jadi secara umum haji ndek berhaji ndek sebenarnya jak sunnah. Mara sanandat yang niki baun di masa ndek berhaji kadu imamah niki. Maran dengan walalu jok Mekah bau niki. Lagu garing kebiasaan daya. Pira jok Mekah mak kake nonin tekena marah daya sadek semenenu tekena. Aing jak ande ndek kadu secara umum sunnah niki. Lebih-lebih kenyingkan dan sembahyang. Likasratil ahadits al-waridah fiha. Nah niki. Wa yusannu ay yaj'ala laha 'azbatan la tanqusu an arba'i asabi'a. Nah sunnah nenda lamun dengan kadu surban niki sak telilit lek tandas otak niki nggih aden arak bae apa elo men senu aing arak aing dengan haji minta arak elo men sekedip. Nah harus narak niki. Nah lagu la tanqusu an arba'i asabi' ndek kurang kebelon niki oleh 4 ranggot. Jadi kebelon niki 4 ranggot wah kebelon. Ndek kurang lebih bau dan lebih sekedip. Ya, sampai te lau marak pangeran Diponegoro tearan niki sakli beta pahlawan niki. Nah sunnah. Wala tazidu ala dhira'in. Lagu endah ande dek kadu imamah surban marak sabarun dendek sak lebih oleh sekek ziro niki kena ziro tabe oleh foto niman sampai siku ya kena sekek ziro. Jari ande kebelon elongan senoen ya kira-kira kebelon oleh foto niman sampai siku lah kebelon sak ande dek kolek lek julu samping kiri kanan atau muri ya kebelon niki. Wa in zada fala hukmul isbal. Lagu lamun lebih oleh seziro baru niki isbalunin teparan makruh. Jadi kadu surban lagu ngeros surban untuk tanah misal makruh hukum niki. Ya, makruh. Nah niki kaitan beke surban. Nah lagu para jamaah walaupun surban niki sunnah karing ada kita ruang keadaan julu nggih. Mun dek tua pengerek lek gubuk gampang pelunggu sidat yang niki dek tesemen nek bersurban lamun dek man lalu ojok Mekah. Karena surban niki para jamaah dek sembarangan lamun laik secara umum lagu mangkin si luwek lalu dengan kadu surban jari tuang guru jari ustad jari dengan biasa doang selapuan kadu surban mubareh kendek sa wajak kadu surban ketuan hukum misik dengan mundek tahu jawab kan lilan dah aran lagu dah kadu surban niki dengan alim soleh munin tekena ketuan hukum mundek paham kan bahaya niki. Dia mau cerita niki ingkang dang sak mondok niki Jawa ampura niki nanti Al-Mukarram yang meluruskan kebetulan beliau niki alumni Yaman niki nggih. Seorang Habib pepasengan Habib Umar Al-Hafidh niki sehingga lamun pasal surban niki ya berdua ijazah ya berdua izin ndek sembarangan dengan kanggo kadu surban niki. Jadi lamun ndek manar izin oleh guru ya ndek bau ya kadu surban sembarangan niki. Sehingga Habib Umar bin Hafidh niki lamun arak dengan siswa atau santri niki atau murid etijazahan surban teketuan julu ya kitab apa wahai baca kira-kira menu kitab apa wahai tak apal mbe engkah ngaji wah kitab tahu ndek baca kitab ia isi teketuan julu lamun wah tahu
Uni ngejawab, "Wah baca kitab ni jan." Iya ampun terpasangan surban. Nah niki lagu makin jak lalu terdagang di Shopee. Nyerang temesen datang wah surban. Ya, selapuan tahun temasang surban makin. Lagu sila adik kesak aparan terjaga masih dah keilmuan niki ya ndek selapu dengan ya apa naran murarin teh mampu beli surban umbe santan temele bersurban niki. Nah lagu lamun awak tiang sak wah lumbar haji jak niki lebih solah niki ya bersurban niki nggih. Ya tahun dek tahun niki kesunahan niki terkait tentang surban. Nah niki rida edah unin teparan niki. Nah bahasan ulama fikih jak marak sabar lamun rida niki sunnah hukuman lek kanan tak sampai ane lek kadu rida niki kanan dan sunnah ya. Saya ingat dengan dasar sabaru ya Nabi sangat suka demen cinta lek barang atau pegawaian saat mulai ngisi kanan jadi sunnah kanan. Nah ya masal ahli tasawuf abnabaran fikih lamun ahli tasawuf jak niki lek kiri. Beda-beda cara dengan baca pasang rida niki kiri dengan ahli tasawuf biasa di kiri. Saya ingat bahasa ahli tasawuf niki lamun di kiri ia tahu aten di sini. Jadi simbol ia langan tik jaga aten lah. Indek no surban jaga aten artin jadi simbol niki. Yang pun lamun ahli tasawuf biasa di kiri masang niki. Nah lamun kelas-kelas tiang ndek ahli tasawuf ndek ahli pikih jan kiri kanan datang polo meno. Mun ahli pikih kanan, mun ahli tasawuf kiri. Mun tiang ndek ahli pikih ndek ahli tasawuf jar kiri kanan ada seimbang pikih bege tasawuf. Nah niki jadi para hadirin niki terkait tentang pakaian terutama kuliah rujuk jamaah laki-laki. Oleh karena niki barangkali itu yang bisa dewek haturkan. Mungkin sudah jam 11. Pengajian selanjutnya nantinya akan disampaikan oleh Sanandan Muqarram Al-Ustaz Muhammad Hasan Sanjuri. Demikian dari tiang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.